hapon, hello guys. Hapon ganyan tanan. Live ta karon. Gusto lang sad ko nga maka voice out ko sa ako abang paugalingon ba nga sa ako abang na kita sa Facebook nga sagad kuan na karon nga daghang reklamo sa gihimong balaod ron sa gobyerno da sa Cebu City nga ang motor nga mga motor nga single gitigaan gid sila og ilaha nga agianan. Dili na para sa una nga pero dili pa tanan tibok diha sa syudad sa Cebu City nga ang motor gitigaan og linya nga kuan nga ilaha agianan, dili pa tanan. Naay lugar diha nga gi-arrange na nila nga ang motor gitigaan gid nila og ilaha nga linya, dili na para sa una nga mo padagan sila pwede ra bisag asa, tadlas bisag asa, huwag tuo. Karon daghang nga suko, nakita nako sa Facebook ba. Daghang nga suko nga katumpong nga natungnan nga mga motorsiklo kay dali sila sa oras. Dili man sama sa unang makalusot-lusot ra gyud sila. Pero kanang gibuhat sad sa gobyerno sakto pud na ila nga prosector pud na ninyo kay kuan man gud ako sa experience na ko sa katong nag-drive pa ko series. Ako kuan jud ko makasaway gyud ko sa uban ng mga motorista nga dili sad tanan pero napay uban pod nga naapoy tarong mo padagan. Ang uban jud nga kanang katinan lang kagkalit sa tubangan doon na kayo kita may malanganin og brake. Nakaana jud ko atong time ko kaning nakaistorya sa ko atong time sa akong pasahero sa diyang nag-drive ko sa series nga naka-istorya jud ko nga tagaan unta ni nila og ilahang agianan gyud ning mga motor dili kay sagdan lang nila nga bisag asa lang katin kalitan lang kakatinan lang kadya tubangan jud nimo. So pagka delikaduha noon makalit say malanganin tag brake maamigo gyud. Kana jud ko atong time nga kaning padaganan nila og kami maghimuon ni namo yung mga four wheels himuon ni namo kaning ilahang style kami gipara nami ani kay reckless kang padagan pero ang motor way para dili reckless sa asal nila pasok suod pag dili mabantayan igo gyud. Ako hapit ko nakaigo gyud diha sa USGR. Kalit lang og liko may kabantay ko. O na nga karon salamat ko nindot pod kaayon ko nindot pod ng pagihan nila karon kay for safety pod na nilang mga single nga motor kay saon na lang og maigo nya kita man kaigo kita pa sadaan. Para nako saludo ko sa ilahang pamalaod ana karon nindot na anaut unta nga tanan dihang kuan sa Cebu City patagaan gyapon na sila og linya kaning mga motor. Sang diri padulong sa south, labi na ning padulong diri sa south. Oh no. Unta buhatan pud na nila og inana nga pamaagi kay for safety ra pud na nila mga single. Okay, daghang salamat mga idol. Thank you.